1, 2, 3 RH, silence ça tourne. Bonjour Ahlem. Bonjour Meher, bonjour tout le monde. De quoi on parle aujourd'hui? اليوم باش نحكيو يا سيدك بن سيدك على الصندوق. صندوق تاع السنفال اللي فيه فلوس. هو من ناحية فيه الفلوس فيه اما مش برشا فلوس، الحقيقة باش نحكيو على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمشهور بمدام CNSS. CNSS. باش نبداو. Alors نبداو بالتو دو كوتيزاسيون اللي ديما يسالونا عليه، كو سو نتاع لومبلويور ولا لومبلويي، اش قصدك؟ Bravo. Donc le taux de cotisation, les honneurs pour le CNSS, il y a plusieurs régimes. Le régime des salariés du secteur non agricole. D'accord? Donc le taux, il est de 25,75% réparti entre employeurs et employés, comme suit. Monsieur l'employé, il travaille 9,18% et monsieur l'employeur, il travaille 16,57%. D'accord? Petite remarque, lorsque nous sommes dans un secteur totalement exportateur, si CNSS atteint un dégrèvement de 0,5% au profit de l'employeur. Toi, les matchs, 25,75%, toi, les 25,25%. Ben, ça va? هي البرشا. Maintenant, on va parler de la base. علشان باش نحسبوهم 9.18%. Absolument. Là, fama l'ops. Quand les fama l'ops, c'est des attaches comme l'ops. هاي ديما تقول فما لبس، ليش ما لبس مرة؟ L'ops, en fait, c'est pas basé sur le salaire de base, c'est pas basé sur le salaire brut, c'est pas basé sur le salaire imposable, c'est basé sur le fameux salaire cotisable. On va faire ce qu'on appelle une assiette cotisable. D'accord. شو صحن ياخذوا فيه الشهريه الكل ونبداو نحي. باهي شنو باش نحكيو؟ شكون يقول السنحي ما تنحيش؟ هو le fameux décret publié en mai 2003. Le décret 2003 1098 الميزي ساري مفعول الى يومنا هذا اللي نص على 24 نقطه فهم un dégrèvement au niveau de la cotisation sociale. La vérité, ça serait trop long de tous les passer en revue. Donc, on passe en revue quelques aspects. Ça va, على les différents points les plus importants. كاين شي نحكيو على البريم دو رونتري سكولير ولا البريم تاع الكريش. En fait, il faut distinguer. Alors, la carte, le prime de rentrée scolaire, la CNSS statique un dégrèvement de 30%. Par contre, sur le crèche statique 20%. De quoi? 30% du SMIC mensuel régime de 48 heures. جينيريش قداش السميك؟ SMIC 48 heures, اليوم في حوالي 460 دينار. شكلي. D'accord? تخدم شهر كامل على 460 دينار. Donc finalement dégrèvement كان 30% من 460 دينار. 30% زاد من 460 دينار ولا 480 هذيك هي اللي هي تجيك ينفعك دونك 138 دينار دو dégrèvement. Donc كان عارفك يعطيك 200 دينار بريم دو سكولاريتي نتاع ولدك، à ce moment-là نقص على 200 دينار 138 دينار qui seront non cotisés و 62 دينار qui seront cotisés. نمشيو توا للسوجي اخر. كاين شي نحكيو كي نبداو عندنا شكون il va partir à la retraite. Le départ à la retraite مش فما. Absolument, ce qu'on appelle les indemnités de départ à la retraite, les fameux IDR. Les indemnités de départ à la retraite, en fait, si Madame CNSS a un dégrèvement dans la limite de 3 mensualités de salaire. En fait, à concurrence de 3 mensualités, tu ne seras pas soumis à la CNSS. يشجع الديبار. يشجع الديبار على la retraite. عندك عندي زاده لي زاد اكسبسيونيل في كام تاع فما شكون باش يعرس ولا قاصد ربي للحج مثلا. ربي يسهل عليك. اجمعي. Donc là, si Madame CNSS statique un dégrèvement à concurrence de 2 fois le SMIC mensuel, régime de 48 heures. معناها تعطيك ما قيمته 920 دينار de dégrèvement. Donc انا نعرفك عطاك 1000 دينار باش تحج. 1000 دينار avec عندك 920 دينار ne seront pas cotisés ou 80 دينار qui seront cotisés. ربي يفضلها مدام CNSS. بي عندنا دي زاد اخرين dans le cadre de naissance ولا circoncision شنو يعطيونا؟ هذوك ils sont plafonnés à concurrence d'un SMIC mensuel de 48 heures. Donc maximum 460 dinars de dégrèvement. بي وفما بوان شهير برشا اللي هو لي فري دو ريستوراسيون وما يعبر عنه سورتو باللي تيكي ريستو اكثر حاجه ناخذوها لي تيكي ريستو. شنو نجم نربح كي ناخذ لي تيكي ريستو؟ Effectivement, il faut savoir que les tickets restaurants, ce sont des avantages en nature. Ce ne sont pas des salaires. Ces avantages en nature sont soumis à cotisation sociale. تبقى مخفى العمليه GSI Madame CNSS قالت لنا ils seront non cotisés à concurrence de 3 fois le SMIC horaire
48 heures. سمي horaire 48 heures تعرف قد ايه؟ 2020 ولا حاجه هكا. لا 2000 فاصل 900 2000 فاصل 208 سامحني. سامحني مش 2,208 دينار. دونك نضربوهم في ثلاثه. دونك si Madame CNSS تعطيك un dégrèvement de 6,624 dinars. معناها كي نعطيك un ticket de restaurant de 10 dinars, فما 6,624 dinars qui seront ما نخلصش cotisés, عليه سنسي. وفما 3,376 dinars qui seront cotisables. معناها نخلص سنسي dans l'absolu بعد le montant de 6 dinars 6,24. Absolument. باهي ايش عندك اخر مدام؟ عندي زاد لي بريم سوبورتي بار لومبلويور في كام تاع لاسيورونس كوليكتيف على المالادي ولا اسيورونس كوليكتيف اسيورونس في. Absolument. L'assurance groupe ou l'assurance vie. هما dans le cadre de la convention مش نعمل اسيورونس في على روحي لك سي نوتر سوجي باش نعملوا فيه اون كابسول وحدها. Absolument. باهي. يبدا عندك انت عامله un contrat d'assurance collective vie voilà une assurance groupe donc une assurance collective sur la maladie. Qui est le collectif ça veut dire qu'elle est obligatoire pour tous les employés. Absolument. Si l'employeur Madame CNSS تعطيه un dégrèvement. Très bien. تقول له ما تخلصش عليها. انت تشجع les employés نتاعك ما تخلصش عليها. Sous condition, bien sûr, que tous les employés sont concernés. Mais je crois que Marty cotise, ou la cotise, je ne veux pas cotiser. D'accord. Deuxièmement, fait l'assurance groupe maladie, il faut faire attention. Le fisc, j'ai dit le canal, mais ça fait déduction fiscale. Donc, on marque à la Hajj, on marque à la CNSS. Elle n'a pas prévu par une convention ou par une loi. Donc, la convention ou la loi n'a pas prévu une cotisation en termes d'assurance collective maladie. Monsieur l'employeur ne pourra pas bénéficier de la déduction fiscale, mais il pourra bénéficier de la déduction sociale. Okay. Il perd la déduction sociale s'il ne le fait pas de façon collective de tous les employés. C'est clair. Ben, عندك حاجة أخرى؟ عندي لا gratification de fin de service. في كان تاع عبد خرجني هو باش نصبوا له السولد دو كونت نتاعو في بالي فما حاجة نجم يربحها من السنس. Absolument. Le solde de tout compte كيما تعرفوا فيه plusieurs composantes. C'est vrai. L'une des composantes majeures, il y a la fameuse gratification de fin de service. Ouais. La gratification de fin de service, c'est un jour de travail par mois travaillé sans dépasser 3 mois d'autres. Si Madame CNSS, la gratification n'est pas déductible pour ce qui dépasse le montant de l'indemnisation. N'est pas cotisable pour ce qui dépasse. Du travail et à condition de l'approbation de l'inspection du travail et de la commission de contrôle des licenciements. Je prends le jours de tu cotises. Au-delà, le flou, c'est l'intérêt, quand on a 7 jours ou 8 jours, 13 jours tu les cotises, les 5 jours ne seront pas soumis à la CNSS. Très bien. Par contre, Achtung. Mais, Achtung, فما حاجة ياسر مهمة اللي هي 5%. Le fameux 5%. شوف كمان les dégrèvements, les avantages, على 24 نقطة اللي ما حكينا عليها. كان على 7. راه سي ان اس اس ما تصرف لك ماكسيموم كوم ديغريفمون كي تجمع لي ديغريفمون لي افونتاج ne doivent pas dépasser 5% du salaire cotisable de la société. Au-delà de 5%, la société doit cotiser le surplus. Donc l'employé يخلص le surplus des dégrèvements. Très bien. فما observation مهمة هكا ولا اللي سؤال اللي هما en fin de compte faites attention, tout ce qui n'est pas salaire n'est pas soumis à cotisation, notamment les remboursements de frais. On a essayé de présenter les points les plus importants. J'espère que ça a été clair pour vous. À bientôt. Merci et à très bientôt. C'était Meher Gaïda, expert comptable. أهلا وسهلا expert en ressources humaines.